Shabbat shalom ala brada nangasa. Ala lobby brada nangasisa. Na alasi. Alasi. De brada ngasa de follow hui na Holland. Ala brada nangasa na België. Pede de moro. Paris. Francês. Francês. Yeshi. Ala de lobby brada nangasa na ina Benelland fui. Ja. Aina sama kaliba. Mawina liba. Ja. We seniwa blessi odigi ala brada nangasa. Ja. Optaku ala mala emeke bunai na nefa makti gado. Vooral na ina tranga tendisi. Ja. Aina teng salai nanga stray disi. Ja. Dus optaku emeke embung. Emeku hori tranga. Alik fat atenge tranga na so srefum komoro tranga tu. Sabi apina no ma huinu Noite. Dus blessi ala brada nangasa. Brada Nathan kali si atas dulu Yakobus. Jacobus 1 vers 1. Jacobus, uma dinari fugado na masra Christus. Giren 12 disi de panha na grontapu. Waktu. Di suma? Giren 12 disi de panha na grontapu. Dus da 12 lo. Sa panha na ina her grontapu. Te opo yu Bible if ya masra na tongo Bible kashi 12 family lo na sref sani. U des ma jaso if guatap si yo yere des maikar lo dat na family ko na foto jaso de stadsneger do gebruik a term family na sref sani. Ja? Famirman. Lees het al, lees me brada. Jacobus, uma dinari fugado na masra Shaya Christus. Ja. Giren 12 lo disi de panha na grontapu. Hodi. Die dat 12 lo di panya na heel grond tapu odi. Ja? Dus nou odi sak motores trace vanuit de Bijbel. Ja? Dus nou zo schreef hij. Ik moet uit Uati. Ja? Wala malawesha situatie na ano de wap chinsa ni fuko shi atrudisi fuko dena atrudisi mek moiki na ina la pina ina la wickedness fa grond tap dus fi hordoro. Ja? Dus we zijn wel lobby odigi ala brada nangasa ga her 12 family sa panya ina her grond tapu. Moro fara brada nangasa if you go gim na Efeze 5 vers 20 mi brada. Ales na fafu meken ko bombaka nanga gado en libisma you brada nanga yosisa. Kan. Oké. En eerste tekst weet ik uit. We gaan naar Efeze 5 vers 20. Want dit is nou belangrijk zijn zou nog maar vergeten toe hè. Lekfa brada Nathan lop melobata ki brada Nathan disi. Daki ibrim mante faishi wiki ana alarm ana clock sa set potano date wiki you. Kan. If gado taki done finito finish. Claro. Har ala de engel fen puro for bakagi. Claro. Ja, dus unom vergitif ge grantangin amoro hewang. Grantangina in alasani. In one moment. In one bon sa committee you. Im gen grantangin so serefi if one ogri committee. Ja. Tangen ook toe. Im gen grantangin ook toe. Fa wijsheid sai char kongi you fa ervaring sai char kongi ni libi. That's right. In one stress sa committee you. Ja, no teken dat je don dat je worry no mo dat je worry dat je praxer oh ho fa wo do agron tapo kabao. No. Tele Jacobus ogone even brada Jacobus 1, die hoor ja zo gimme. Jacobus 1. Nee no, tek alles aan dat je broko ede dan no so lang ay den agron tap dis ete. We beginnen vers 2. Jacobus 1 vers 2. Ja. Mi brada. Luku na dati leki wan prisiri sani. Sam waktu. Sam na sa luku leki wan prisiri sani. Lezen mi brada. Mi brada. Luku na dati leki wan prisiri sani. Te ala sortu tesi miti Te ala sortu tesi miti Kan. Na te cinte si wami tu. Te alla sortu tesi miti Waktu dus de middelmaat gewoon, de maat gewoon. Te alla sortu tesi miti Brada ngasa. If a tesi ching, if a tesi, if a low, a de tussen hot, nanga cold. If a tesi hot srefi. Look at kwa prisiri sani.
Kan. Dus nasa gado wortelero. Lees godoro mi brada. Disi umuso sabi. Sa sabi. Disi umuso sabi dat die tesi fu bribi de uroko pasensi. Tesi fu bribi de uroko pasensi. Ja. Dus ala tesi sai ko ini pasi. Na disna a kans na moment fu sorry taki e bribi in gado. Kan. Ja. Na disre foko bau yu komoro tranga na ina bribi fiu. Kan. Ala wij zegt, ino af de sansa yo miti na ten dat ina wa ervaring sai ka teki fu ye matra brada of matra sasa ko ina sref noutu. That's right. Ja, adete me brada. Magi pasensi okasi fu uroko doro. Saumgi okasi? Gi pasensi okasi fu uroko doro. A pasensi a sref san disi wele na apokrifa na Ecclesiasticus 2. Kan. Ja, tak yo ap teng sa au bung sa gwe bung. Bijna no wan denki tamara moro. Isabi? Ay gwe bunte. Ja. Maar so te ja so srefi. Te ide ta look to drape. If you no look book eko da gron ja so. Isabi? Maar I'm a pasensi. Kan. Lazy. Magi pasensi okasi fu uroko doro. Zodat u kan de volmaak zonder foto. Zodat u kan de volmaak zonder foto. Dus ano tali beko. Ta alibe kon ogri ay kon takro da ye bige e dribek moto oita pasi famoro he wan juist na de ten dat na ten voetbal is ta ke mo sai me tros na in yutak na yo por me oita no to disi en te yo do dat da sa yo do na Bible fios dong if you den wasane quench you na in a Bible yo suka oplossing. That's right. Maakt niet uit wat dan ook. If na financieel, if na familierelatie, if na ino soort sani. Kan. Ja. Dan na juist de ting voor grabbij Bijbel tak no dis na mosai mus spoor me uiting. That's right. Ja? Lazy? Disi no mankeri noti. Na zo'n fasi da sa ook op sa. Te ipsa ala watra dati. Je komoro tranga. That's right. Ja? Je komoro tranga. Na zo'n fasi je ko tan vaste taking winti sai kon laulau winti sai kon ine wai go me na ngading. That's right. Ja? Abomeko. Lazy me brada. E fu anyone fu mankeri wijsheid, make hem actie gado. Wakti. If inumas ma brada sa Bible tak dus if me mankeer wijsheid, dat sa mim do? Make hem actie gado. Wakti mem gwa was ma stratego. Make hem actie gado. Mem gwa de filosoof. E fu anyone fu mankeri wijsheid, make hem actie gado. Disi de gi na alla suma pasa marki. Dus sa me verstaan nga tekst is brada Nathan. Gado igi wijsheid jere. Mosa igi wijsheid mi brada. Ano wijsheid vanuit tijdschriften. No. Nooit. Of Google. Nooit. Jeji. De kies wijsheid voor gado. Pasa marki. Uyere fu o pasalomo. A wijsheid die bewani. Wijsheid die wanshi. Gotoreg in a geschiedenisboeken voor Grand Afoja. Zo blader gotoreg dat je go lezen. Attende u opa salomo bij actief wijsheid. Koosje sa bij kisi. Wijsheid die spala en bij kaya doti bulu. Kan. A wijsheid a spala en bre spala osofe e borop sanala defensre. Kan. Wijsheid die bewani. Dus pradangasa. De note. Ja, mankeri koni, no vergita Bible, no vergita moro hewa woord te vinden, pota ofesi, leka buku samu stiru pasi, a herli bifuno, ja, me kono waik moto fa pasi desi, gona links of gona rechts. Lek fa wit tata Abraham betai na pasi. Te leisi da je leisi taka ma betai na pasane, be wai go links of rechts. That's right. Ja? Dus me ko hora la patiëntie disi. En dit is nou zo echt van hoe in de laatste die je wijsheid. Kan. Adete? Nee, inderdaad. Oké. Lees God met vers 6 wanting. Oké. Maar make hem actie na bribi zonder voor dege. Because dat suma disi dege de leki wan squala voor dat se disi dat winti de yagi en seki. Dus ano ta problem ko da ye long fanyang longo na brada datiso longo na wan datiso long fanya lombo ya epota posta Facebook taki den problem bigite po share WhatsApp e make a voice record ye go pota YouTube oho. Suka wijsheid na Mosai. Go na waf desma. Sai shi take e preka true.
Like van de brada 12 lo ja. So het is overduidelijk. No as man no man ko straight akana waarheid we preeki. That's right. No as man no man ko fus doang au tafra fest tafra ta koko luku ina Bijbel buku if sa we preeki fout. Ja. Dus dat kon zoeken wijsheid, Bijbelse informatie, Bijbelse instructies voor los je probleem op. Kan. Ja, we gaan naar Bijbel. That's right. Oké. Dus de Santa Wang, alle de Israëlieten na alles en meko hortranga na inbribe en mek winta no waiwi we zomaar. Kan. Ja? Oké. Efeze 5 vers 20. A book of Ephesians 5 vers 20. Alla tem. Umusu gi gratangi fu alasani na gado da tata na ini da neng fu wi masra Yeshaya Christus. Na ala te mus gi grantangi na gado. Kan. Unom forgita san disi bradanga sa. Na ala ten. Look hoe af de san saip sa hè. Te no bede na tru, zowel te ko ina tru schreef. Dus gi ala desma. Desma sang sa de na tru sai volg 12 lo. So schreef desma sa no wan kon fu do awroko de pipe luku. Ala mala. Ja. Dis na sa onbegrijp. We focus zodanig naar toekomst. Fai wana libi fi bigi zodanig taki je vergeet if gigrantangi fapchi so da mosa gino no. Uno meka fout dati. Je denke mex doy mek planning de nanga neti. Ine ma sribi es doy mek planning. Ine ma focus. Ine ma go lisa wo tomorrow. Wan yes doy mek planning. Egwa architect ego disi egwa e denk. Oh. Je denkt zodanig en met plannen zodanig dat je vergeet voor die grantangi van nyada mosa potai tafra amante di wiki. Sa Bijbel taki mi brada. Alla tem. Umusu gi gratangi fu alasani. Gi want to sani no mo. Gi gratangi na alasani. Gi de bigi sani no mo. Gi gratangi fu alasani. Na fu alasani gi grantangi amoro he want taki. If anobe de famore he wap chisonya di abi e fude strevi na nga famiri, ja. If anobe famosa ino bo abeni things. Kan. Dus im sort taki ye mening na nga gado. Wis na wap chiso no mo agi futide. Im mening na nga gado da gen grantang im de dankbaar. Want if you know ma, well, bijvoorbeeld, da was ma kona brada Nathan, ja, da ko suku wasa brada Nathan ge wap if na wap chin sale si brada Nathan ge wa kalisi, ja. Da goes do da itakasan dat weinig tomsi. Well, if na alla sabe abdrape of if na de helft fusa abagino. You know tangi. Ja. Da goes do da luku tak ha ma jere wan. Hey rewan di rogo fa mai roko na maatschappij da disi da magi wan kalisi no mo if na alla sabe abi if na data gino. Da di ogo knoro egwe. Da tamara te de no to baka da fai wan am luki. Dus take zo'n simpel voorbeeld. Maler de tevreden na nga samo sa IQ. Kan. A Bijbel dit aki im love simplicity. Kan. Soren taki e mene na nge gigrant tangi. En so srefi if I want it as a bless you. I mene na nge. Ja, tak jammer para. Lees bi brada. Saka ons refi wang na trauma ondro. Sa mus do? Saka ons refi wang na trauma ondro na inida vrede fu ahaya. A Bijbel buku takeng saka us refi wan na trawa ondro. Ja. Na schrijf sam dis schrijf ook al lezen na 1 Thessalonicense 5 vers 17. Hoe go drape even mi brada? Ah, schrijf sam dis ook al lezen drape tu ko lezen drape. Wanneer dit nou was aan, zij res mij klaargegeven voor hè. Of de one moro. Maar je non vergeet voor die grantang en voor sayap tide. Anders luko saipsa. Anders yo go libi wan libi. Sa eigenlijk ook al just like in libi.
Want doordat je not tevreden, dan constant je is door in stress. Je is door in stress constant, want je focus no motak. Want a mooi big paleis sa isi na televisie sa sumabe abeskar of de bekend voetballer. If sa Cristiano abi. Ja, dat if you know op zo'n paleis dat je libi dat je focus ne wa je focus. Dat ute yo libi. Maar te accepteri kon de dankbaar nang ap chin so sa yabi. Na ye na happy de inuwa de sa wiki opok na puye ye gado grantangi fap chin so mail sa chin so nya dapo ta itavra nang adep chin fi. Kan. Lees ik me brother. 1 Thessalonica 5 vers 18. Oh biga ko lees 17 fosi. Begi doro doro. Sam do? Begi doro doro. Onom vergita begi. Tewe begi sam do? Lees Gi grantangi na ini alasani. Gi grantangi na alasani. Because this is the wani fu gado na ini Christus fu Na wani fu gado. If na wani fu gado, da sor gado tak ye mene nangi. Kan. De gado no be wan fi pina so dat me kap chimpis brede da pota itafra dat me kala aten tu fako de na itafra tapu. That's right. Dai lafu, gen wan smile. Gen wan smile fa shita ki ye mene nangi. En am kumoto fi ati. Kan. You see? Dat je mek moeite go door aan alibi natuurlijk. Maar ano tak je goes door stress. Je mek moeite aan alibi tuurlijk. Ja? Lees het al eens gimme brada dat we go na les revi. 1 Thessalonica 5 vers 17. Begi doro doro. Begi doro. Gi grantangi na ini alasani. Gi grantangi na in alasani. Because this is the wani fu ahaya na ini yashaya fu Kan. All praises to the Most High. En brother, if me taken even, lobby one, you sa e follow, ala den les e kenki. So, sorgu taki, this is not a gathering, but this is not a kerki, but if you know be sabi. No make smate you taki kerki ne hori. De Bijbel zegt, wat 2 of 3 in mijn naam vergaat, dat ben ik in hun midden. So, a moment sa you eluku we gather e we stuka wotu no, take you pen na you papira. Zeker. Schrijf a topic, to, fa u kan make een boom na garo na libisma, pot a datum to a flow studie, dat je schrijft ala den tekst. Zodat you kon inclem na wansma, you wan leer wansma, dat je go. Sa you pot ta papira, etandrape, maar sa you pot ta ja, so soms ik kan vergeten ook, want we na libisma. Schrijf alles aan, dit na sami lady, send me me kan stap go to a flow. Kan. We go door aan alles. Dus nee, drape brada, nga salik van jere brada nata, geef hem mooi aan. Ja. Na gathering hoe de jas ook ba. Ja. Dus, kogwe. We beginnen aan Leviticus 23 vers 27. Leviticus 23 vers 27. Want zo meteen, aan lange moro, dat was heel erg belangrijk deel of adon kom. Of de belangrijk deel van Mosai. En na abra dat u lezen nou. Kan. Leviticus 23 vers 27. Ja. So srefi. Na di fu ting day fu da sebi mu, unsa abi wan day fu meki ons refi kon bombaka na gado. Oké. Sa we lezen ja zo na tak na 15 day. Fu dif sebi mu. Ja. Dan wan day de, Mosai seti wan day you fu meki ko bombaka ngeng. Lezen het al lezen mi brada. Book of Leviticus 23 vers 27. So srefi. Na di fu ting day fu da sebi mu, unsa abi wan day fu meki ons refi kon bombaka na gado. Asade wan santa koma kandra gi Saude? Asade wan santa koma kandra gi Wan santa koma kandra. En unsa abi sakafasi en meki wan fire ofrandi gi masra. Ap sakafasi. En dan mek wan fire ofrandi. Mek sakaf ap sakafasi na de dati. Dat wan taki na wan day fu sari fu nyampi na fu toon borou. Kan borou hewang. That's right. Ja. Usabik ba? Te bigi na Bijbel, je leest na Bijbel vanaf die desma fu go in Egypte, de Israëlieten go in Egypte in de beding katibo teleka Dave te lees a her Bijbel, je ziet dat na so
Pori. Boom food pori eshi. Gadoi takanga de Israëlieten. Ja. Gadoi probeer voor bescherm de Israël. Gadoi bescherm de Israëlieten de tranga yesi. Gadoi wip ding. Alla de sandis yesi na Bijbel. Gadoi mek shwera ngau. Des ma fu e broko shweri. Gadoi wipi. Na Santa people yare mi brother. Ja. En gado na wa gado sa e horen schreef na een afspraak na een shweri aan libu nooit. Ja. En voor alle de pori, voor alle de ogri sa we doen. Want na we do ogranga gado. Ja. Gado e horen schreef na woord toe. Maar na we do ogrange. Da constances bi we pori so. Gado set one day pot go. Tak luko jaso dis na one day. One day fu meken ko bumba kangen. Dus dat je saka is refi na day disi. Dat je toonbaro. En ook toe a day disi nou een heel erg belangrijk day. Ja. Na day disi delek wan bewijs. Fu sorry. If je meeneemt naar een gado. Je ziet zo fa. Want sa gado sa worto lero. De Christus konga mam chief gado sa lero. Al pot tu bigi commandera ofisi. Lok gada ngau herati. Ngau hersi la ngau hertranga. En im lobby naastelijk fai lobby is refi. Sa lero moro tak inomag hori brada ati. Once masai hori brada ati. Ina plating you. You're gonna text that game for me, brother. Adena yo in Johannes. Adena Johannes. Even kijken. Even kijken. Ja, gona in Johannes 2 vers 9. 1 Johannes 2 vers 9. Ja. 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 vers 7. Vers 9. Vers 9. Da suma disi taki dati. Da suma disi taki dati. Ade na ini da leti. Ja. Ma anolobi hem brada. Ade na ini dungru ete telekino. Zoals maar de na dungru ete. Kan. If je haat je brada. If kan taki yang ai brada ook een verschil, maar ook een verschil even. Ja. Mano dat want taki im hora ati. Sinds daar zo'n op je hora ati, zo'n sakai hora ati, zo'n op bakai hora ati. Ja. Ume seizoen heb sa je hora ati, jaar heb sa je hora ati. Ligu de na dungru ete. Christus no leru dati. Sort wini a hat sa im hati brata hat sa ye hati sa sort wini sort bong au jargi. Sort bong. Ja. Dus da im begrijp disi dat na de tu sei dis no moyabi. Of ide na save gado. Of ide na a save Satan. Na dat wees je jaso. Gado leru umelang ak batak na ina leti de ina leti waka. Kan. If je haat you brada ete, you meken ko mumbaka ngai brada. Ano sana one if gado yedu moro. Ana wana na lobi sa Christus lerano dat yedu moro. Ja. Lees het al lees me brada. Da suma disi taki dati ade na ini da leti. Ma anolobi hem brada. Ade na ini dungru ete telekino. Da suma disi lobi hem brada de tang na ini da leti. Ito nga lees? Da suma disi lobi hem brada de tang na ini da leti. As madi lobi hem brada i horen schrift na de wet fu gado atay na leti lees. En noti na hem ini
sa meki hem naki futu fadon. Want die deed na kring ba. Zo make zo. Nou, die deed na dunguro yogo naki futa was to bosteri doi. Ja, omdat hij nog sa pe. Ino sa pe wakago. That's right. Ja. Dus ko sakaw serefi na adedi da office ko jaso da meke ko bomba kana ngamoro hewan. Meko ati kring. Meko ati line nga leti. Wana dat Christus kolero. Ogo drape baka mi brada. Leviticus. Leviticus 23 vers 27. Leviticus 23 vers 27. Zo serefi. Na die fu ting day. Ja. Voor dat sebi moon. Lees. Onsa abi wan day fu meki on serefi kon bombaka na gado. Asa de wan santa koma kandra gi Wan santa koma kandra gi Ja. En onze abi sakafasi. Sama abi? En onze abi sakafasi. Ab sakafasa di dati. Ja. Dat na sa worte leru. Sa skrif moro lees godoro. En make you a fire offerandi gi masra. Lees. En uno musu du uroko tapo da day dati. Lees ento wa lees? En uno musu du uroko tapo da day dati. En uno musu du uroko tapo da srefi day dati. Lees. Because ade wan day fu make kon boom baka na gado. Ade wan day fu make un ko boom baka na gado. Wan day fu make kon boom baka na gado na fesi fu masra gado. Dus na sa we lees jaso. Ja. Dus na day is na day fu vasten. En dat ook vasten. Meke ko boom baka na gado na droge vast. Kan. Geen water. Geen water, geen eten. That's right. Nou, val ik mooi idee. Nou, val ik mooi idee, ja. Ja, man. Maar zou begrijpen dat je alle de wet schrijven in de Bijbel, we kunnen zo gaan op def zo. Dit is nou wat dei sai im dwingi schrijf voor de zonder water, na nga drinken, wat heel erg belangrijk is, zo wat libis ma afano de fukan blo fuka talibi. Kan. Wat heel erg belangrijk zijn. Bijna if je een afdate dat je nog niet bij in sa pimpotis schrijft na foto je de wakati een pis dat je bigi knoro alai fese kenki vooral misap dim bepje me gwanga me ma foto hè. Is af de umas ma shop ja so na. Ja. Ja. Dus ano shoot sani fu de sondronya. Na mo sai taki meke ko bumba kange. Dus na jaso schrijf dat je leert tak je leer if doing is schrijf. Maar sansa shoot die kan ala de ja bis masa ja vooral des masa in junk food maar we nou aantak over onrein eten. We nou aantak over nya sa kan gay probleem. Je begrijpt? Of ik aan cholesterol gehaald heb, ja, dus dat je dadelijk hoge bloeddruk na ala, dus hartinfarct na kitro, mijn broeder na kitro ala, dus dat nou. Kodak over maar gezonde maaltijd. Ja. Ik ga bakajari, ik ga pikken even na Karom of de lekkernij saya sekto give me brada. Mi pramat o automati. Mi pramat automati. Ik go pick one to tomati, go take ayong, go set ma pato even na so propo even na bitawirio mooi set klari mooi sweetie heerlijk even na taierblad, no milop taierblad to. Ataki. Spinazie. Oké, spinazie mijn favoriet. Dat set klari mooi netjes, ja. Dat je hebt desma sa sabor sweetie zo. Da if na ala day nyama shuti op den deur if you know nya shuti one day ne de boere mi brada ja en no im de wan her day sondro funyang niet is eten ja big doing is refi futang sondra shoot san is ai be gwent nya mas sansa de Carlos tu mas pai de sa na grota pu mas de sansa mosa ye de baru se si na Oude Testament komiti na Nieuwe Testament is mosa ye baru fu lostu fu no huru fu no suta fu tafara fu lostu. Kan. If you ma doing you srefi fu tang sondro so man belangrijk san sa de kar nyana nga dringi. So srefi yo ma doing is srefi. You abi frogba pejo wan trafro e wakap sa na takro gronta polisi na ngen chat koto e potales kiador yo ma doing is srefi. Yo ma overwinning.
Não wet de na Bible book sa city potif zomaar. Brada Nathan. En dat na de training toch? De training som training schrijven. Training schrijven. Kan. Is niet gemakkelijk. Zie. Dus nou valk boende mo sa set pota office. Ja. Even kijken. Ja, mijn ervaring vorig jaar in een vaste. Abede echt gewoon shoot vieren, toch? Want de dagelijks aan zij bedoel, is abi bij een shoot san in de fabra taki. Alles aan ipot na wansi, alla de shoot san zij op drinken. Dus gewoon noti in om drinken, noti in een yang vanaf de ayuru bigi a herde. Je stuka awor toe, je suku a haya fesi je bigi. En fos afesa de doro ja want na fesa he fos a de fu meken ko bomba kana gado doro so butak I meken bu na gado I meken bu na you brother if you denki taki wansma anon isabi if ako in you denki tak wansma ne behandel you bon wasma no tak na you bon of wasma no duansa bu na you en I abafiri sa abebo taki bel asma wano uno mami tes mamoro bel asma contact asisa contact abara taxes mi filek afasfa I look mi adi da jong mi no fene bu yong en adifu adif sa fasta meken bu na gado na libisma ai kon so mi wan meken bu na if wan sande kane mi be do wan san in America isabito of kane itakwan san of mi takwan san sa mi no accepter wan fasi ko me ko taken bu. If asma no arki, you do you did. You do you PC. That they go in a fast, I do one special. It does take more poto, you feel powerful. Me no sabi my erfaring is refilo biwa. Yeah. Dus na so yeshi mi brother, yeshi ala yeshi taki. Ano wan so mars an mo sa iset pota ofesi. Asaf sawa fanu. Yeshi. A brother lobi musgodoro. Ina wicked goal of somar mo sa iset pot go taki of somar alero taki brother lobi musgodoro ume fellowship nanga makandra ume kona wang inwa sabat kona wang of somar ate dis tranga yare mi brother atranga en brother Ido if you look who the man sa make the wagi the man make awagi that the man up one take dude tak awagim gona monte fu kenki oli service awagi dema sa fu say de ma do asandati and if ignore asandati awagi obroko zeker isito dus da amosa is emek unu asa process so one period to u abifu appointe fu go take a complete service and that nasa almost do me gonna ignore process dat is een mooi exempel ja een mooi voorbeeld ja dus alla brada nanga sa iluku denki fi srefi so ya bi flasi e fi hori sref na de disi so ya bi flasi for als pa good sa yo good spiritual na sref ko sha effect thing kan na so ye shi taki one side nanga surfu ka shi dati gado ye duengi gado en na so ye como ro cross be nanga gado tik bala fasta dis na lekwa ofade ka de superhero of day lekwa Black Panther ye wakak moto ay ta building me dan Black Panther serebi ale di mosas be goshi ahaya okay shine okay ya dos brada ngasa ko mek moiti alas masai luku wis you know they na ware disi drai libi lip hei membre lip takro manieri stop hat makandra dat belangrijk ja drai libi ko do wanif gado praises to aya okay ugo na Jacobus 1 vers 22 mo de sansa em begrijp na taki if i meke ko bomba ka nga gado da de belangrijk visa bisa gado no lobby kan belangrijk is op sa gado no lobby. Sana wa fault in gado ai. Nanga sang gado ne deal. that's right Teis wan teis up de san is da sap tak Tra es de mi betak mi be kosi wan mi be koso wan bigisma. En a wet fu gado tak mi respecti ad mi respecti de bigisma. Dat wan tak mi sondu yon. that's right Dat te ima besef dati dat wan taki is sap tap sayu musuroko. kan Da no taki ta de dis doro.
Dat je go in die vaste mode, dat je vaste, dat je tansen dringen take moto, dat je shine da baka dat je go kosa oma baka. Dat nou aan de elkaar en aan de euro ko je poti. Want we rokosa no machar wini kom. Je bawa oso dat je broka of brada da was den dat moet aku opbouw, dan fai si potas to dam haras to por baka, dan potas to is rekas mendre. Dat zou we doen. En Europa. Nee, zie. Dus Jacobus 1 vers 22. Jacobus 1 vers 22. Maar omusu du sanda woord taki. Zou ons doen? Maar omusu du sanda woord taki. Do sa worte taki. En no yere hem nomo. En kori onsrefi. Do sa worte taki. Uno miere no mo da korun srefi. Wan suma ye na srefi ye kori. Na you srefi ye kori. Na wortu taki bataki infetigi egi sili for lusu. Na you srefi ye kori. That's right. Isabala de wet, isabala de gebod van a Bijbel, isap ding en je vier te de bezig gaan was, maar je vier en te doen was mama ogri. Je dan a vier dati. Anom de ano, eigenlijk anom mag de wat tum si tranga zijn, zolang hij vier of ik doen was mama sani, je vieren. Te go da ogri mi brada, na dokje dok go da ogri. Jullie vooral jullie kwam tiwa ook te en die kosi wan bigisma vooral if na kosi kosa bigisma. If na kosi kosa bigisma. If na kosi kosa bigisma. Yes, aptaki kosi. Faz si trasma na beni ede. Faz o alamalas da uma pres na beni ede. Kosensi. A kosi so da ngaito. Ja. Dus na inom koris revi. If you walk up sa uma presida skop uma trauma. Ye saptaki na ei na uma sanfi tak shori. Unom korus refi. Lisa tekst to alisi give me brother. Maar omusu du sanda woord taki. En no yere hem nomo. En kori onsrefi. Unom yere no mo da korus refi. Let's go doro. Because if anyone suma yere da woord ma anode do hem adeleki wan man disi de luku na hem egi fesi na anyone speakeri. Dus nou zijn begrijpt toe. A tekst aqui, if iemand smaera woord toe, maar no doen. Adeleki te go snap fesa speakeri, she luki fesi te ba. Ja. Ja baka dat if si wakak moto drapi dai vergiti so dai vergiti fa yesi eruit. Ja. Inu mas sa koina tru disi sapsana bom. Mas ne du bom. Ne te kon luku an forbe, luku sapsana na de goina Bible, luku sapsana de gran avofu. Luku sapsana na tempo Moses. Na strefsan disipsa. Moses gotek ala de gotek de wet na Mosai, ko charko lesi gides mate dek badesma yera wortu. En de tak do dueng kali is Exodus 24 de tak do dueng. Baka dati sa ipsa. De rigera nga Moses na ina woestijn. Na ina wilderness. De rigera nga Moses. So sa Moses do nga ding. Noti. So rogri Moses do nga ding. Noti. De duwa so danak te taki de mek mofo. Taki ya do set uma do gona do tek uma fesman pot uma strasma le captain fu de gua Egypte baka gua uma trase. Masa Moses do ngadi. So ogri Moses do ngadi. Fute Moses bena Moses ki den. De duete Moses ki rumeni dentu pot sneki bed dentu. Wan fu saide? As mana je pas ma efetief je fu yepi. Ja. As feta efetief yepi. Maar dan hoor je eigenlijk niks. Alla de wortu, alla de wet Moses go teka Mosai. Ja, ako lees dengi. You tak yo doing.
Men, dat is maar emotioneel. Dat is maar emotioneel. Te de neshi Moses moro. Te de wan teksto na king. Anga Aaron. Na emotioneel, na maar de emotioneel. So de vergeet alla de wet taki no mak kiri no mak do disi no mak. De vergeet om even desan dati. Jeji. Sa schrift drape. Jacobus 1 vers 23. Jacobus 1 vers 23. Because if anyone suma, yere da woord toe. If yera woord toe. Maar ano do hem. Mijn doen. Adeleki wan man disi de luku na hem eigen face. Na anyone speakery. Da baka dati, leesi. Because a luku na hem strefi. En a teki hem passi. Ja. En one thing a forgiti sotu suma abende. Maar da suma disi luku na ini da volmaak wet fu free. En hori dati doro. Hem no de wan suma disi de yere en forgiti. As masa luku sa luku ina volmaak wet fu free dat na Christus nanga dem wet samen. Ja. As mati na watrafa sa de fade. Ade da man disi sa kisi blessi na in isang adu. Amati na blessi ama ukisi. Kan. Na blessi ama dat ukisi. As masa yera woordu. A yera woordu, a begrijpen woordu en hij doen. En maakt niet uit wanneer im tan doen. If ali binego im tan doen. If ali behebi im tan doen. If I go, okay, give mo sa itangi. Ane go, give mo sa itangi to want dat want tak im taori sref na wet. Dat want tak laten we straight to fu meki komoro tranga. Ja. Dus ano lekker aten voor Moses, pedes maar get emotional, dat de vergeet alla de wet, de vergeet sa woord etaki. Ja, dus er staan dat tipsa, ik lees dit naar nummer 14. Want voor Miriam pe Mosai vloek Miriam. Ako kies guasi siki. Dat dit naar nummer 12. Ja, dus uno make the fout dat ina true di sanga Mosai. Uno make the fout dat. Dus yera woordu, dan do sa skrivi na woordu. Ja, eva woordu tak dati meke ko bomba kanga i brada. Ko dueng. No yere no mo. No doen wan leesi no mo da baka dati dai vergeten. Tam dubung. Inum werif dubo lek fa woordu taki. Go na 1 Corinthians 6 vers 9 mijn brada. (1 Corinthians 6 vers 9. 1 Corinthians 6 vers 9. Sa woordu taki. Uno sabi dati den suma disi no de refadiki no sa kisi da konu kondre fugado leki hem erfenis. Des masa no de refader. No kisa konu kondre gado leke erfenis. Aso ye shitak mosa isrefe fetanga, mosa ye mek muitanga. Aduta potwa de jufu meke ko bomba kangi. Want voor alle de poris we poris we poris uneshi. En no as masano de Santa, no go ina konen kre. Dus I atimus de na reti pasi. That's right. I kosensi mus de na reti pasi. Im lobby trawan lek fai lobby yusrefi. Leisi mi brada. Uno sabi dati den suma disi no de refadiki no sa kisi da konu kondre fugado leki hem erfenis. Des masa no de refader no kisa konu kondre fugado leki erfenis. No kori unsrefi. Dem huru man. Den huru man. Ifo mi brada. Dem suma? Dem huru man. Dem huru man. De meid man. Sa de synonym. De player. De mafu de oman. De mafu de oma ya. De driver. De wakaman. De wakaman. Esa woord dat ik brada. Benen lai.
No kori ons refi. Dem huru man. Efu dem afkodre suma. Wacht, o kwade afkodres man. Efu dem sutadu suma. Efu dem sutadu suma. Efu... Lees Lees godoro. Efu dem man disi los tutraman. Lees. Efu dem sodomit suma. Efu dem fufuru man. Lees. Efu dem greedy man. Efu dem drungu man. Ja. Efu dem spotu man. Lees. Efu dem man di suku money ondro tafra. Nosa kisi da kounu kondre fu gado leki wa erfenis. Alla des ma de do des an disi. Uno kisa kono kondre fu gado leki wa erfenis. Leki erfenis. Dus if you be the one of this man dati. Vanaf Monday, Sonsaka, Monday mo foneti, gomiti dinsdag mo foneti, na ten fu fasten. Na ten fu meken kon bumbaka. If you be the one horu man, if you be the one horu man, of the one horu man item try you libi. Sman aftegi takino de bumbisa. Sma ano de fanu dus mategi utakino de bombesa. Ses ina begin de shop chefasma. Alla de planning sa ye begin mekini edit dis na wortu sa mim kobrek fu koras ma disi. You sa bombo taki de fout bisa. Alla de rai sa ye gimati. Alla de rai de koni sa ye gimati. Ja. Fago por wasma chilibi. Ano de smategi taki de fout bezig. Want uiteindelijk te nefa matifi dati. Ja, kom misbruik yup chisa nanga de schriftreis ai begin. De je bartak yo go fomeng. De je raak de ate bron. De je wan brosma oso. De je wan bosma ruik. Dus ano de smategi taki no de boom bezig. Maar sansa you know one fees refi. No do ang atras man. God. And if me bed you, if me bed in you presi. If me bed in you presi. La lek fa wortu taki, taku meke kon bumba kanga gado. And if once made, sa ine meina ngai brada ine hati brada of ye dute libi takura ngai brada ye libi takura ngai sa ine meina nga gado. Wan gado ne deal nga de sandisi. Gado taki des madisi no goina konen krek. God. Dus dai abo boom fi meke ko bumba kanga des madati. That's right. Go actually des madati pardon. Mino sa fayo doen. Mino sa sort hoogte charas ma go lusen troe broken ati broken pisi. Maar I'm doing. Maar I'm doing. God. If na 2 meter, if na 5 meter yo knapu da ye takanga drap tak sorry yo fa so san di bedwa ngai mino sa fayo wan doen. I'm doing. Akan taki kiswan box out kiswan club ma ye verdienen fi kisa buntu. In een wicked, maar I'm doing. God. In een wicked. Ja. In een praxeri 2, 3, 5 lezen voor zich brokas map chati. Voor zich lip takrangas ma. In een denken vast ma bo firi vast ma bode. Vast ma kom. You na you egi los toen wa you be def bevredig. Dat niet wat je bij praxeri. Bradangasa, na lek fa woord tak na Jacobus 1 vers 22. Unom korun zrefi. Alla de zogenaamde christenen, des masai bartak de bribi in gado de pastor vooral. Ja, zij zoeken maar vrouw naar banana achter de scherm. Zij doen een soort takrosani. You know, gooi naar koninkrijk. Hij moet tegen op sa. Sa wordt tak op sa na tak yo dede. That's right. Na dat op sa. Na persis fai woro na grond tapu disi. A paisa de ko akruto sa ukoti. Na basis fai de afas fai libijasa. Na basis fu dat akruto okot committee. God. Lisa gimeta wa lisi mi brother. Uno sabi dat den suma disi no de rechtvaardige no sa kisi da kono kondre fu gado leki hem erfenis. Des massa no de rechtvaardig no kisa kono kondre gado leki hem erfenis.
No kori ons refi. Dem huru man. Den huru man. Draai libi brada. Brada draai libi. Kan. No ko tegi no was no ko tegi mi taki ya broeder disi dat omdat ja broeder dat want taki make misbruik voor alla de vrouwen sa de tapastra. Die no akoto sa wipe sa. Dagus ref a broeder. Kan. A umas mas ref a broeder. Ja, a broeder tu. E voor dem afkodrei suma. Yum boy stak you up bal. Kan. Dai saka is refi. Dai go make ko bombaka. Die eigen safety. Ja. Dat him do. That's right. Dat na sa Bijbel tak him do. Dat is liefde. Gods. Ja. Lees je me brada? E voor dem afkodrei suma. Dem afkodreisma. De man sai din beeld. De man sai go kwera udu te de basete pot wa moi popchi de saptak na de sap bomu taki na busi de go teka uru dat ko kweri ko mek ai na nga umen if na 6 of me anu set poti e boy gigi. Go kot kersbom ko potin osomas dalek na kers. Akan country bom. Se ye tai fraga gi take ba. Yo go tek de fraga fi ko tai gen take ba e ko du law sane ko pot go bay gama fa de kara ad a store. Ja. Yum draai you libi. En you up miloba dit is vaarlijk, want de zo meteen, te na zaterdag, dat je op zondag, dat je op maandag. Vanaf mofonetief maandag. Ja. Nou, wat kan als we me kijken op bomba kan gado. Ja. Nou, wat kan als we me kijken op bomba kan gado. Ik ga voor ons aan bij. Zeker, mijn brada. Twee maanden mee best, dan praktijk dat dan ook. Zelf je telefoon kan je afgod. Dus if je op een maand make a tak at eerste instantie je doen go naar je gado. Zeker. Want meestal met takken ook toe. Is dat nog op surfing aan een No, het moet gezegd worden. Te je op een maand if a telefoon na a eerste instantie je go luku, toch? Dat je pot amoro je wana wansi. Dat zou op sa. De probleem dat je maakt mee adi dati. In het jaar na mosa je jaar op Facebook ook toe. Je ziet? So alla je probleem na Facebook omdat Facebook tron je gado. So sabe wel het aki de afkodri suma. A moment sa je aanbegi je mek tenki wan sa modele ke doengi amosa je aanbegi asan sondro dat isabi. So mek adi fu a day of atonement adi sa wo mek ko bona gado mek asan dat de wan les gi ook. Je ziet? Mek a de wan les gi ook. If na game ilopi verslaving game pota game na wan si adi dati. No make next kon buria you nanga amos high adi dati. Je ziet? Dus dat me be wan voorbij. Nee, drape me brada. A verslaving sani. Verslaving na mo de san sai pora spirituality for ons mai. Kan. Ala de Hebrew, ala de lobi brada nga sa sai lukum. Verslaving. Dat me ka die schrift belangrijk. Voetak is review wala o verslaafd op eten. Precies. Kan. No one de no ma uno abra no one de zondrofnya. Wala mala verslaafd op eten, lekker eten. Zo schrijf je if je verslaafd op iemand aan. If na pornografie. A Bijbel karen takrulos toe. A her masturbatieproces de malaria score dat het is gezond dat unom loba grondtap disi en tan fara fu grondtap koni inu wa koni if itak yo ler no wasane yo ler wa konsan tout sen dora wortu gado. That's right. Teka wortu da ko tout sen luku sa gado o tege abren. That's right. Want emotie lost to no ma control you. Je san dat o har you kon fara o har you go pot fara of gado. Ja. Dus you op dai knapu dai be a man. That's right. Be a man of God. Kan. Takka nga isrefi har verzamel moed. Dai do alasan futai na pasifa moro iwan. If you know mama sa verslaafd aan pornografie. Inoman tan fara fu de XXX website.
Ja? Jong maar ida score praxeri a website van im doro o so snel figo na xxxxx website. Im go do een boskopu game maar inoma focus tapa boskopu sa im do. Ja, of de belly fico do an fico yepis manga wansan im go purs mano to inoma do en want ino banga xxxxxxx website. Au vernietig jullie bi. Kan, life first. Ano zomaar mo sai zit de dispot gyo. De man sai smoko, de was verslaafd aan smoko. En was aan zo'n begrijpen, dat dan na verslaving aan die. Na eerste stap ba. Na I begin one presi, hè? No presi I begin. Na ten die denkt dat, hey, kom goluku. Kan ik een soort voorbeeld mee gaan kom goluku even van kaki six pack. Je gaat naar internet even van goluku van kaki six pack. Of je gebruikt mogen zoeken hoe ik sexy eruit kan zien. Dan je gaat naar pas site. Ja, dan je gaat picture, je gaat zien foto, voor man na type six pack. Dan je ook toe, want sowieso de man pot foto voor oma's mam in drie toe. Ja, nou, dat deed hij. Dat heb je denk je. Dat je klikt, kom look de six pack voor de oma's maar even. Tip. Mooi man, adang maar lang broek, maar what about kom look voor verder even. Tip. Mooi man, man, stap dan onder dat tot heb je denk je dat je deed. Heb je denk je balanda een principe no bij wande. Dus if voor me kijk op boom bakanga gado anotak yo go fast na lek voor beta kik ba ino ko bouda je broko baka. Ja. Dus dat in biggest is revi. Ja. Set san poti, set stipulation poti. Voor voorkom alle de situatie, alle de stress ai ko you passi. Kan. If na telestuur yo go make them a pot one code na telefoon via ki you know ma enter the site dat is ook goed. If na tap you ai dai langa telefoon gi you brada office sa make a pot one code zijn no mako erachter want dat is vooral goed. Hey no goligera ya baka fa pure. Iwan dat nou mooi wang. Dat nou mooi wang. Zie dat is vooral mooi. Vooral if je hebt een brada, je hebt een idee na tru disi dat je struggle na een of deze aan disi. In onze 5 wrijving. In onze 5 wrijving. If nou een brada fina waarheid, dat maakt het ook mooier. Tego na brada fina waarheid, want zij zegt, zo kisi figo ne baka fugo tegen take brada je pura code baka no. Ja toch? Nou, je hem gebruik wij zijn. No, de man belle trabalhar de man fome tia fome. Ai man go do asondo baka. Problema no pula code ma comi belle trabalhar. Denk na brada fie que smelden tak je probeer voor hacka website. Nee. Nee. Ja? Nee, maar serieus. Dus je im doe alles aan voor tan fara fason doe. Doe alles aan. Dus masai smoko. Probeer voor de soforo minder de brada na safio. Inatro desi. Brada natan was maar wan brada fisa de inatro desi no kosmoko ai sei. Eurokota. Kan direct wo har Bible sa ko e fa de kane maar goed. Ja, direct wo har Bible ko da query wan Bible. Ja, dus im doe alasani. Ano takio fasta take ba. De sondro nyan, de sondro dringe. Dat amara venda ide na stref san baka. Ja? PB de mi brada? 1 Korinthe 6. Ade te lees godoro. E voor den afquadre suma, voor den sutado suma. Den sutado suma. Voor den man disi lo sutra man. Libi brada vrouw. Libi you brada vrouw. Sisters on libi de safu no man. On libi de masra. Ja wifi hori fi.
A Bijbel leren we zo voeren. Want zij de, al begin a tekst a yosuko, jullie, al begin a tekst. Want de Hebrew e kon niet toch? De Hebrew e kon niet. A Hebrew brada, au go suka trawa vrouw, na tekst a wan gasa. Of a zuster na tekst a go suko na brada. Je bent gewaarschuwd. Je bent gewaarschuwd. Met dat hele export man, hey. Heel erg serieus. Ja? Maar dan zijn we nog een vies revi. Dat doen we trouwens. Zo simpel is dat. Ja? Ik ga gado set wat man. Nang ma uma. Zit dit koppel put gides revi. Ja? Atra brada no actie fiko jep en gafro van aandacht. Fuko hora vrouw van bezig. Atrasa no actie fiko jepen hora man van bezig. Ko hora man van gezelschap. Weet je? Na drapai bigi bada emotie ook in en like fou basic batak desma ina ten voor Moses dat emotie bigi control desma dine denki de wet moro. Ja, dat dadelijk dat emotie bigi koinen. Dat tv denki. Dagro. Dagro. Dat we gwa hemel. Da pori. Fukbahel. Te fukbare. A moça e fringi gwa hea. Ela o fringi ko. A opposita que no ine fordin fude jasa aí. Lees me brada. If we dem man disi lo sutra man. If we dem sodomit suma. Lees. If we dem fufuru man. If we dem greedy man. Lees. If we dem drungo man. If we dem spotu man. Ja. If we dem man disi suku money onder de tafra. Den drongo man, de spoto man. Masai suku money onder de De tafra. masai suku money onder tafra. Banga de libidati. En de spotu man ook toe. Maar in de laatste die ja. Banga de libidati. Te isha tru. Sman af te gitak na tru drape. Na wansan e meki yestreya nga tru. Na hi membre di abi. Na bigi membre di abi. Dat meki yestreya nga tru. Want ino man broka tru. Uno man kon na televisie station ta kous don kou taki kom sorry vals. E broko i lau kiksa no macharu ini kongi. Então, se de brada sai ler de tra brada na strati taki mek dem ta fara fuhuru mek de no huru mek de no suta mek de no drink sopi fa do lo lado te corrigera nga de famiri. Dai wan tek kick. Pe you nap no wan oplossing kan je stref de no af de situatie dati. Ja? Isi? Dus you no mas straight. Tak ana waarheid drape. Mana hei membre. Ja. Zoek money onder het van die oplichters. You know, ons man leg you up. If you be up one money sa MG you brother. Cara money fenging. If je legt die brother op, je legt die sa op, je legt in ons man op. Ja. Adeifu meken ko bumba kanga gado in ader. Gota kangen if nou abina ba monif gen gota kangen. Ja. Maar no kos don da hoor vijandskap gi us refi. Gota kanga you brada gota kanga isa. We gonna Spreuken 6 vers 16. Spreuken 6 vers 16. Spreuken 6. Nou, na ting voor Moses. Dat sabi sa. Da de bing Fado bo meken ko bomba kang gado na tapadi dati da de bo tek wan skapu. Dat is maboko na de priester, na de levite, dat ook bekend de sondo, dat ook pot de sondo tapa as akrabita data dat de lusa akrabita go in wa woestijn. Ja. Tidede yo shen so meteen taki na in Christ. Ja.
Je bekend is onder in Christ. Je guai brada. Je takangai brada. If you take one, eigenlijk kan de van do. If boite na uma takru dui brada. Tak brada fino manchi. Tak you take one tra, you take it one trama meka kwanga meka ko yepi takangen. Mek moite fu meken ko bomba kangai brada. If ano 1 year you tu ipisi. Kan. Spreuken 6. Vers 16. vers 16. Lees. Dem 60 sani disi masra no lobby. Want to sand is a masra no lobby. Dem 60 sani disi masra no lobby. Ja. Sebi de wan takru gihem. Wa asranti luku. This are the takuru de sansa gado no lobby kweti. Gado no lobby de strefi. Ja, lees. Wa asranti luku. Ma asranti luku. Wa tomo di taki leitori. Ma tongo de tak leitori de masai gongosa. Des masai char buruya ko in relatie. Des masai char buruya ko in familie. Des masai wan tak sanif broko bedrijf. Des masai wan tak sanif broko fu broko grontapu. Gado e hat lolo taki. A hat ai hati. Brada. Gado e hat lolo taki. That's right. You know, but one was man kon make one lay e sai you ning. Ja, e prat lay over you. You know, doe ook toen aan het rasma. You know, but one was man, take one san voor je relatie. Ja, if one op probleem de in je relatie. De bezig lossen op eten. Dat was man ko teken dat charen go praten sai tak des madrap in de fitanga des rif de dati. You know, but one dat no doen aan het rasma ook toen niet. Als aan dat even no lok bon. Das mau kote katori ficha go pradra. Pai moro meka her probleem fi escaleer. Dus dano yepi. Ano yepi. Mo sai no lop de sandisi. If you sap taki be du so wansan of ye du so wansani. Dry you libi. Meken bumba kanga mo sai. If you koi na tron disi ye struggle angai tongo ete. Ja. This now a moment now a mooi thing sai ko mooi day da ofese konja so fi meke ko bumba kanga mozai. Ja? Lees me brother. Nanga wan anu disi trowe brudu. Just mas I denk if takru fugo kir trawa want as man disi abim gim so money mo pureng if man no give me money mo kiring. Ano los je los problema. Idee zonder foto. Lees het wel lees? Na ano disi trowe brudu di de zonder foto. As mano wa ogrado vooral. Je wan kiras ma fa bunda as my wan do if na jarus of wadano. Je pot just refim boom bigi probleem. Na fluke harpota itapu. Ja, wan fluke wakti na ten fukruto na judgment day. We're gonna Adete? Ja. Lees me brother. Maar ati disi de denki so takru prakseri. Sor ati? Want ati disi de denki so takru prakseri. Futu disi de long esi fu du ogri. Ine denki no ine prakseri no atrasan moro leki fu godu ogri. Moasan ine prakseri no atrasan moro lek du ogri. Faji yo go mek wa pokino asidi sa yo kotia yo kiri brada you that you na wreit mamo do disi mo sutamang mo yo amaushi mo wakang e fro mo sribang e fro so retak mina herman disi dati wat ben aan het doen? Na so takru prakseri so rommel. Kan mo sora matak mano fringe da mo sutamang da mo sora me fama mer me da mo disi da mo sribang e fro da mo so retak na mina herman. Sa itakie do. Drau lib de sandati sing mek wan mooi bos kopu. Power de trablaka brada. Power de mek poku sing de mek de guauroko. Mek poku sing de mek de lob makandra. Mek de no half makandra.
Sing mek poku. Kardeng. Mek de ko dina God of dem baka ahaya asher ahaya. Mek de dry kom baka ko horde wet de commanderi fu de kakis libik tego. En alla de Hebrew brada to de brada sa de na true. Disi unom vergit des an dis tu. Inu asma kisen gave, kisen talent. Mosai gide gave, mosai gide de gave fu de kadwa uroko. Nos donangeng. Ja. Of lukbung. Lukbung takine gebruika talent fi dati. Fu eer tragado. Ja. A mosai taki. A wortu taki. Inom lop grond tapu. Dus dat if je fuda a grond tapu, je mek poku e fuda a grond tapu, ano mosa je duengi. Dat na gi you strefi gi you egi glory. Kan hij nog sta erbij stil? Ja, mijn praxering. Unom lop grond tapu. A wortu taki. Abun fu gona tekst dat even, mi brada. Go naar in Johannes 2, vers 16. Of we beginnen vers 15. In Johannes 2. Vers 15. In Johannes 2, vers 15. Zo wordt het aquí. No lobby grond tapu. Zijn nom doen? No lobby grond tapu. Lazy. Efu, dem sani disi dena grond tapu. Of inuasan sa dena grond tapu. Alla de wickedness sa dena grond tap disi. Alla des masa egos du sa ego sa egwa party e wershat kote ego du laulosa na de party pixopo na party na so de mai taka santo. Ai. Mai rollerballen. Nee, de rollerballen. Efu ini wansuma lobby grond tapu. Da lobby voor dat tata no de na hem ini. A lobby fa panoteini. Kan. Dus unom lobby grond tapu. If you make one poku, make a poku fu hardest man puro ita grond tapu. Kan. If you make one poku dat desma no lobeng, desma im saptaki i singa righteousness na Bible i sing drape na gado desma no lobby. That's right. En u sapsa woord tu takik ba, tak weinig sma o haling. Ja? Dus do you pisi mi brada nangasa. Okay. Moro bede? Na spreuken? Ja. Ja. Wat fasi ko toigi disi de taki leitori en dat suma disi de sai trobi na mindri fu dem brada. Dus ma sai trobin na mindri den brada. Ja. Dis na wasan sa gadoi hat. Inu awroko sa yo poti. Pota awroko taki akan bouw a her familie ama bouw a groep komoro tranga. Kan. Inu maakt niet uit wat het is. Zorg taki asan sa yo do of sa yo taki maakt niet uit soort se. Zorg taki na wasan fufuda her familie. Zorg taki na wasan sa muschar jugu. Lees a tekst to lezen. Wat fasi ko toigi disi de taki leitori. Uma fase que eu tô aqui sai tak leitori. En dat suma disi de sai trobi na mindri fu dem En brada. umas massa sai trobi na mindri fu de brada. Mindri fu de brada, mindri fu de sa. Gado no lob de sandisi. Isi da a wortu ap alasan complete gyo. Kan. A worte leri direct na nga sa im rekening. Dus if ooit ik doe de sandisi, ja, of je hebt de denkwijze disi, if you lep wan bribisma, a defu atonement eko, a defu meken ko bumbaka nga gado. Ja, dan meken ko bumbaka. Mek voorbereiding go meeting. If na verontschuldiging go actiepado na sakay srefiseteng doeng. Meken ko bumbaka. A woord tak de sandis no boom. Ja? Kan. Adete mi brada? Nee, dat is. Na endrape. Dan wat de belangrijk zijn, want na ina her meke ko bumba ka jazo. Je si taki fu meke ko bumba ka nga gado, na taki meken
Im meken boom. Im seten ko boom baka ngai brada ngai sa FUB aptrobi. Ja? Of ibe liba ngai inu was mana wan fasi sa no boom. Dat wan na so wan fasi wan ika du gado wan prisiri. Kan. Ja? So if na dati dan wan heer belangrijk san de ina heer tordisi. Dan na sakafasi. Im ap sakafasi fuma dua san disi. That's right. Ja? We're gonna Jacobus 4. 4 vers 4. Jacobus 4, vers 4. Een huru man, Lees. een huru man, na huru uma. Uno sabi dati da suma disi hori na grontapu destri against gado. Okay. Dat nou een mooi one doen. Mas masa ora gro sai hori na grontapu? Suma disi hori na grontapu destri against gado. As masa hori na grontapu yang gado yestriere. Kan. Dus meno denk iwan stray na gado. Meno denk iwan stray na gado. Dai jumpo ko na verses mi brada. Ma adegi moro genade. Voordat ede ataki. Gado tapu da bigi memre suma. Sa gado idu? Gado tapu da bigi memre suma. Ma agi genade na da sakafasi suma. Dat is logisch. If je naar sakafasi, if je wisi make one fault, wis you fault if je naar sakafasi, you know man, me ka sta fugo takangai brada, fu aka kombumba ka fu gado ka gi pardon fa sondufi. I map sakafasi fika aksi pardon. If je naar sakafasi, you know makis pardon. Dus dat genade no degi you. Kan. Dat is heel erg logisch. Ja? Spreuken 16 vers 9. Een belangrijk vraag. A vraag na. Want doe sabik batak na sakafasi. Ja van oudo. Fuko meken ko bombaka. Figo bid je verontschuldiging. Ja? Sana sakafasi. A vraag na sana sakafasi. Dat doe ik zo schrijven. Sana sakafasi eigenlijk. Want if akanta heeft me de fout bezig ook toe. Me doen aan sani kan ik minus sap niet eens tak me fout. Of me de fout bezig. Nee wan brada eko barmi. Nee wan brada ko barmi. If na ta takanga mi rustig. Want tak a brada dat ap sakafasi. Akan de tak ta abarmi tak kranga. Inom dua sanda timoro. Luku saidu. Ya inyama agu. Yo luku sagado tak yo dede if inyama agu. Mi brada dry libi stopa sandati. Om data oppo en stingim dat wantaki anap sakafasi. Dat nog een vraag som actionsrefi. Wat is sakafasi? Volgens de Bijbel, sakafasi natak inom abigi membre. Dat na sakafasi. Sakafasi na inom abigi membre. Lees de tekst voor Jacobus 4 vers 6 te gaan lezen. Jacobus 4. Jacobus 4 vers 6. Lezen. Maar adegi moro genade. Maar adegi moro genade. Voordat ede. Ataki. Gado tapu da bigi memre suma. Maar agi da genade na da sakafasi suma.
Udat ede saka ons refi na gado ondro. Saka ons refi na gado ondro. Ja? Oké, ik kan horen en rap ik me, brada. Zoek wat tekstje, tik wat tekstje even. Gona kuluku sana sakafasi. Gona numeri 12 vers 3. Numeri 12 vers 3. Even hè. So net ube lezen Jacobus 4 vers 6. So net ube lezen Jacobus 4 vers 6. Nou we gona numeri 12 vers 3. Lees hem, brother. Numeri 12 vers 3. We dan. We, da man Moses bende da moro sakafasi man fu ala libisuma na grontapu. Suma be da moro sakafasi man na grontapu? We da man Moses bende da moro sakafasi man fu ala libisuma na grontapu. Moses na ba moro sakafasi man fu ala libisuma na grontapu. Na dat schrijft erop toch? Kan. Dat koos je wansani. Go naar Exodus 32 vers 26. Exodus 32 vers 26. Da Moses bentanapo na fesi da doro mo fo da campo. En abentaki. Suma de na da safe masra. Suma de na safe masra man des ma bego meka go to cow. Ja, ik could boygi go to cow Moses kosha sa Moses ati bron. Ja, wortu kona Moses. Ja. Suma de da safe masra. Suma de na safe masra. Make him kom na mi. En alla de man picking fu Levi ben kom makandra na hem. Alla des ma di be de na safe Moses kona Moses. Lees go doro. En aben taki gidem taki. So masra gado fu Israel taki. Suma taki? So masra gado fu Israel taki. A masra gado fu Israel sa taki. Everyone poti hem oru na hem say. Sa dem do? En go na ini en go na doro fu portu teleki portu doro da heri campo. Lazy. En everyone musu kiri hem brada. Sa dem do? En everyone mu kiri hem brada. Sa dem kiri hem brada. Na Moses amor sakafasis maf goron tapu. Ne kisa opdracht disi voer uit. Nou, tof zijn hè? Ja, tof zijn ja. Dus dat is aan discipelen dat want ik Moses nap sakafasi moro. Sai de Moses moest daar staan dat hij na ogri wortu di kone drape na taki am pura takuru a ogri na mindri fu a kampu. Moses fout? Of Gado fout? Fu Moses a opdracht disi? Dat de Moses voeren uit dat want ik kan sakafasi moro. Sakafasi bode Moses no bo ap sakafasi efa be weigera opdracht van moro hewan. Kan. Ja. If u lees in een woord toe, nou dat if man make one fout, ja. If you brother of you son make one fout, dan je een vermaning. Sa vermaning want dat in bar en trang hem corrigeren tranga. Streng corrigeren. Dat ta corrigeren streng. Bijbels, dat want ik aan sakafasi. Dat make alla brada nangasa. Dat make a word leren tak for all thy getting get understanding. Kan. Ja. For all thy getting get understanding. Ano atoonhoogte. An atoonhoogte dat meki as manap sakafasi moro. Maar im luko efa handeling sa asma plegen, efa bijbels. Ja, im luko heeft naar bijbels. Dat meka wordt leren heel erg duidelijk.
Faz o meken ko bomba ka ngas majaso. If you like one bigisma, they be do one young mama ogri. A woord toen pure tak omdat je na bigisma dat je mag bid je voor een schuldiging. No precies na woord als aan dat schrijven. Dat met Christus kon Christus leren tak ay takanga di tramalik brada. Dat met Christus leren taki voor magoina koninkrijk im delek de pikinengri. Ja. Bijbel woord toe. Ja. We tekenen een voorbeeld voor Christus ook toe. Dat ben je voor Mozes. We tekenen een voorbeeld voor Christus. Ga naar Matthäus 23 mee, brada. Matthäus 23. 23 vers... We lukken a toonhoogte voor Christus. De Christus bij baris, maar bij takangasma. Dan suma we lukken begin vers 1, Matthäus 23 vers 1. Matthäus 23 vers 1. Dan je zei ben taki gem tak. Gihem hippie suma nanga dem disciple taki. Ja, so na Christus e taki. Ja? Lees go door koshi nanga suma itaki. De meester voor wet nanga dem farisei suma. Sido na Moses krutus turu. De farisei man. Christus bij de bezig gaan, de farisei man. Ja? Lees je jump ook naar vers 13. Vers 13. Maar heel voor uno. O meester voor wet nanga farisei man. Falsi suma. Wacht. Suma itak jaso. En dan Yeshaya itak in Christus. Heel wantak vernietiging. Destruction kan. Ja. De farisei man obe chardes refbom. Nanga soort toonhoogte, nanga soort woord, soort term Christus gebruik. Lees ik alweer. Maar heel voor uno. O meester voor wet nanga farisei man. Meester voor wet nanga farisei man. Falsi suma. Wat is suma? Falsi suma. Christus kade ma falsi suma. Ja, lees je? Because unde tapu libi suma fu go ini da konu kondre fu hemel. De tap libis ma go ina konu kondre fu hemel. Ana sa worte leri, ano dat de fariseere, ano dat de fariseere, do ano sa Christus lera, ano dat ano sa Christus lera, ano dat de fariseere leer desma. Ja? Dene de fariseere ne leer desma a lobby fu Christus. Kan. Christus be abif barding. Ja? Lees go doro. Because un strefi no go na ini. En uno gipasi na trauma fu go na ini tu. Maar helu fu uno. Un meester fu wet. Nanga farisei man. Un falsi suma. Because un yang den we do also. Hoor en drape mi brada. Dai go na vers 17. Vers 17. Un dom en breni suma. Un dom en breni suma na de term sa Christus se gebruikt. Lees het. Sotu sani de moro bigi. Da go to e fu da tempo disi de meki da go to consanta. Ja. Begin na vers 16 koos je over sa Christus bij Abeng. Vers 16, Matthäus 23 vers 16. Lees het. Helu fu unu. Un breni tiri man. Lees het. Disi de taki. Efu un meki wan sweri tapo da temple. Anode noti. Maar da suma disi sweri tapo da go to fu da temple. Hem musu hori. Hem sweri. Lees het. Un don en breni suma. So to sani de moro bigi. Da go to efu da temple disi de meki da go to consanta. Christus is soording. A truleri, a sansai maakt uit. A moro belangrijk zijn. Dat na sa Christus leerde. En hij baarding. Hij kan de domsman. Hij kan de brenisman. Hij kan de falsi man. Snekis refi Christus bekarding.
Maar dat want aqui. Christus na sakafasi? Tene do sas mataki. Na sakafasi. Na tene do sas mataki. Dan you na sakafasi. Inofen numa fout in sasma sorry. No fout inofen. Maar je hebt moeite nanging. Want if hij zodanig takabar sas my bari. Or make you feel lagi. Dat na hei membre, dat na you na sakafasi. Want just don't na you ya na top drape, you na herman, you na meester. Ja? Alai barba weti fang. I detal you ya na top. Te luku guagro bij na ine shaman drape do samati no ma kombari na hei no moi hei so. I lage fama sori wansani. Dat wan taki na sakafasi. Dus voor mij kijk op bombaka bradanga na tap desande si umlet. Want if wan brada of wan safi waka kona you. Ja. If kanashi wan fout na you da kona you. Fu kon sorry wansani. Ja. Dus dat im let tapasandis itakasandis nom kiss you. Anu ta kanta ka brada konda kane utakite da oda opestengi. Maar dan tus de woord van brada luku. Tus de woord van kan if na wasan vooral if na wasan sabe bari o me lees ik ba. Abe bari rustig o me lees ik ba nee no ere na kwait on laatste lees ik. Dat toets de woord van brada fossi taki a brada na psakafasi of fossi venta ka brada ap he memre. He membre juist na tak tas mai sorry asan. Je shitaka no fout no de na san sas ma sorry maar je firis ref lagi da je weiger asan. Dat is he membre, dat is in apsakafasi. Ja? Gona PD Matthäus 23. Gona Spreuken 16 vers 9. Biko drap ik ba? Spreuken 16 vers 9. Vers 9. Want ati sa praxeri hem passi. Maar masra sa tiri hem futu stapu. Spreuken 16? Spreuken 16 vers 9. Of van de Spreuken 6. Even kijken. Of na 19. Soms we schrijven soms handschrijven we dingen toch. Spreuken. Ja, 19 moet het zijn. Spreuken 16 vers 19. Lees. Ademoro bun fu dewan sakafasi yeye. Ademoro bun fu dewan sakafasi yeye. Nang adem sakafasi suma leki fu prati da winisani. Nang dem bigi memre suma. Dus na Spreuken 16 vers 19. Ademoro bun fu dewan sakafasi suma. Ademoro bun fu dewan sakafasi yeye. Wan sakafasi yeye. Adem sakafasi suma. Dus toets je schrijven luku. Soort spirit euro kona in, soort jeye euro kona in you. Kan. Ja? Sorry era brada nga sa ube karma verkeerd tekst. Want je tak je schrijft de tekst. Ay mooi goed te. Precies. Spreuken 16 vers 19. Ja, sa corrigering. Ja? Dus de moro bun fu de wan sakafasi suma. Sa ya biflasi if ya sakafasi. Next. Sa ya biflasi if you have hei memory. Furu i her libi. I her sil egolasi. Wana barsa trawan bari na dat me muset je pot na reti pas mane je weigering. Omdat je vindt dat je status heetumsi. Omdat je geweldig. Dan van je me kijken op boembaka. Dat je normaal. Ja. Ja.
Lees eens Spreuken 19 vers 25. Spreuken 19. Vers 25. Ja. Spreuken 19 vers 25. Spreuken 19 vers 25. Lees hem, brother. Van wang spotuma en da suma zonder verstand sa lukubung. Het wel lezen? Na fono? 19 vers 25. Van wang spot. Na tekst aan mij zoeken. Ja, lees go door mijn ding, nee. Wan spotuma en da suma zonder verstand sa lukubung. En voor mannen wan suma disi abi verstand kaba. En asa verstand koni. Leer het op leren. Hoe de man ja zo. Vooral even naar je. Hij wordt dat ik voor mij moet kweren maar wipi. Ja. Even naar je voor mij ja, voor kweren. De ja. Ja. Dus lees go door. 26. Ja. Da suma disi uroko takru na hem tata. Nou lees je vers 25 het wel lezen. Voor wan spotu man. En da suma zonder verstand sa lukubung. En voor mannen wan suma disi abi verstand kaba. En voor mannen asma disi abi verstand kaba. En asa verstand koni. Asa verstand koni. Da suma disi uroko takru na hem tata. En da suma disi yagi hem mama gowe. De wan man pikin disi de chari sheng na wan pori. Zeker, zeker. Op Chinsref no map takru manier, me kau kisa fon. A wordt dat ik me bepen pura takru hier ne tapu. Kan. Ja. Dus als je ziet dat inom ap takru manier. Ja. Inom ap hei membre, maar im ap sakafasi. Kan. Sakafasi no wanta kite opoiste gi wans ma dai sondu. If je opoiste gi wans ma sore wan leti sani, wan Bijbel sani dat wanta ki sondu. Nee. Tuurlijk, wijsheid. Je baras maar je takan as maar rustig, je takan wan lezen to lezen drill. Vooral if na wan sani voor akan char pori gitrasma. Nee, je bareng, tuurlijk. Ja? Maar na woord lero na woord na passie sa umvallen geef wan korevaardig geef wan door na koninkrijk. Want dan mitu lek is sabe mit de grand afofo na tempo Moses na de Israëlieten. So danak taki na tusman om halen fugo door na pramis kondre. Yeshi. Fluku kona desmatapu. Kan. Gona Jacobus 5 vers 16. Jacobus 5 vers 16. vers 16. Bekenti unsondu wang na trauma. Samdu? Bekenti unsondu wang na trauma. Bekend hoe zonde wana trauma. Lezen. En begi gi trauma. Zodat ik ons kon boom baka. Zodat we kan bom baka. Dat tanga begi voor een rechtvaardig suma kan doen voor tru. Na soan fasi, yeshi. O sili kan ko tapa juiste preço, ati kan ko deta pa juiste preço fu dina moro hewan. Fu feni pardon na aifa moro hewan. Goda itakanga bradafi, goda itakanga safi. Bibles. A day fu meke kon bomba ka de crossbay, ja. Tamara sonde da yap monde vanaf mofoneti, komit dinsdag mofoneti, ja baten fu meke kon bomba ka. En nu wasan zijn om vergeten vooral ook te na Spreuken 28 vers 13. Spreuken 28 vers 13. Baka dat was luid af naar Jacobus. Ja. Spreuken 28. Spreuken 28 vers 13. Sa schrijf je. Dat sma disi tapu hem sondu no sa feni boom. Als men zei tappen zonde ook al gebruik konwoord of gebruik zogenaamde koning, of je nog kashita na fout. Zou zeggen als maar dat?
Da suma disi tapu hem sondu no sa feni bon. Maar da suma disi bekenti en libi dem sa feni sari ati. Asma sa bekenti en libi en sondu fen asma toki sari ati. Kan. Adi etena spreuken 26 vers 26. Spreuken 26 vers 26. Lezen. Alwasi hem ati bron de kibri nanga bedrigi. Je kibri a atibrofi nanga bedrigi nanga dat want ik ook gebruik kori fasi koni zogenaamde koni ja voor kibri atibron want je wraakt tapa bradafi maar no one mix mas op tak na ju op masan tegen bradafi ja inom do des aan disi meken ko bombaka no attende crossbay Hem takrudu sa kon kring na fesi fuda heri koma if kandra. you do asan dat is dat opsa Hem takrudu sa kon kring na fesi fuda heri koma kandra. dat is nasa opsa yeji go na Jacobus 4 vers 6 let's go door het 10 dat wordt op aan Jacobus 4 vers 6. Maar adegi da amoro genade. Maar adegi moro genade. Voordat ede ataki. Gado tapu da bigi memre suma. Gado tapu da bigi members ma. Maar agi genade na da saka fasi suma. Agi genade na da saka fasis ma. Voordat ede Lazy. saka ons refi na gado ondro. Samdu Saka ons refi na gado ondro. lazy. Tanapu against didibri. Against suma imknapu. Tanapu against didibri. Saka isrefi na gado ondro. En tanapu against didibri. En asa lowe fu Im sapta kite saka isrefi na ondro gado saka isrefi na ondra Bible. If you do asani da uteka Bible harsha ko fu kota akrutu da saka isrefi ondreng if you fout werkelijk acceptering. Dat want taki I wini against Satan. Kan. Dat want taki knap stevi against Satan. Wist na nga krei trana isi taki fout. Wist na nga train na nga krei na nga bita fasi yo acceptering. Mek mo iti bradanga sa. Inap next full as if you doing. Kan. Let's go doro. Tanapu against didibri. Knap against the En asa lowe fu Let's go doro. Kon cross be na gado. Samdu? Kon cross be na gado. So ma fasi ye kon cross bena gado. En asa kon cross be na Kring anu. Samdu? Kring anu. Lazy. Sondari. En kring ati. Lazy. Suma nanga tu prakseri. Smana nga tu prakseri no mag danga tu prakseri. Kan. Lazy. Teki pina. En sari en krei. Sam teki? Teki pina. If de kokoriseri u bradangas. Teki pina. Im tek pina. If I fau teka pina. En sari Dai en krei. sari dai krei. Meki lafu tron krei. Meka lafu fitron inom ap hey member zodanig tak na lafu wang omdat if I accepteri fout da lagi tumsi want da ala shine fi yo gwe want you na hair shine man you na hair starring na presi saka isrefi Teki pina. dai tek pina En sari en krei. lazy Meki lafu tron krei. lazy me brada En prisiri tronwa hebi. Saka refi na ini da ai fu masra. saka usrefi na En asa opo da masra opo Kan. blessings brada ngasa nga disi wo tapu ako makandra futi de disi hoop taki a les futi de fadona in bundoti Kan. ja binnenkort na lek fau betaki munde 14 September mofoneti So esaka. so isaka ja drape ade begin a tiende day na drapa begin gomiti dinsdag mofoneti so isaka dat na day fu vaste. Na tiende day, na 7e moon fu amoro heiwang. Esap sana moro situ wa. Ginto. Tapadi dati uroko. Ja. Plena uroko fu eten uit. Fu funya samo. Arkidrape. Dus je ziet dat tapadi dati de streo konteo vaste. Ano fu gode tegi snap tak ja. Dan amoro switinya do yang. Ja. Maar we doen die ahaya. We doen die wisrefi surat taki ukadena presi want brief mi lobby wan. De di sai ko ano mooi. Maar we bere tu schrijf geestelijk. Want dat we kirashking ja hè. Alos tu fashi we kirashking en je fashi ho trangi den street sai kom. Brief me. We stand na passi e koma if we no follow the instructie voor Amos High. Je zie, uno halen. Isabi te isi abami hè. Te me kabami askrif duidelijk dat pe olanga impotena in afaya. En Amos High sap olanga go in afaya. Sap olanga de na systeem. Maar dat you want bora bami psa afaya sap sa bami oforon wa in hey.
You see? So, make u do sa ahaya teigu. Asap tak trangate eko ena teigu. Make u do ala de san ya tayuru dat doro. Fu among a day faster. Want baka dat u no sapsa epsa. So, make u do awani fa mo sa ilobi wan. Nee, drape mi brada. Yeah, me optaka les disi. Be blessing you. Make en bunanga ahaya. En make en bunanga you naster. Ala sa we tak ja ano wotu fu isrefi. Take ala mala. If na bel you brother of your sister. Ma I make en bunanga den. Because I don't want bless you. You see, I don't want to do that. Once masa bigi fasi no scope fara. Fesi omens ma yo moi. Mate a judgment okon au fadona you tapu. You see, so me opta ko beler masanya. Make a higher bless you. Shalom.